സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതി ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് തത്സമയ സംരക്ഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ ഈ നിമിഷം കാണുന്നത്. निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर स्वागत भाषण दें. Morning, Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor Kerala Shri Arif Mohammad Khan Sahab, Honorable Governor Karnataka Shri Vajubhai Vala ji, Honorable Chief Minister Kerala Shri Pinarayi Vijayan ji, Honorable Chief Minister Karnataka Shri B.S. Yediyurappa ji, my colleague Shri Prahlad Joshi ji, Shri V. Muralidharan ji, both our MP friends Shri Hebe Eden and Shri Nalin Katil ji, senior officials from Government of India and respective states, ladies and gentlemen, friends from the media. Today is a historic day. Honorable Prime Minister has given us time to dedicate an ambitious national project. This project has been envisioned and conceptualized a decade ago. 450-kilometer gas pipeline starting from Kerala to Karnataka and Tamil Nadu. This project is much delayed with spending of 3,000 crore. This day is possible today because Honorable Prime Minister, when he took charge in 2014, from the past week, he started hand-holding this project, lead the project from front due to his tireless effort and unflagged initiatives. Today, the project has seized the light of the day. I am very much grateful and obliged to Honorable Prime Minister for participating and given consent to dedicate this project. I am equally very grateful and indebted to Chief Minister Kerala, Shri Pinarayi Vijayan ji. This is the classic case of cooperative federalism. Unless the government of Kerala has extended the kind of support they have given us, this project would not have been completed. I am grateful to Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Chief Minister of Kerala. I am equally grateful to Shri V.S. Yediyurappa ji, Honorable Chief Minister of Karnataka. Due to his active cooperation and his government's effort, this project we could complete. Friends, today is a historic day because this project has its international ramification. When Prime Minister addressed the global citizen in 2015 in the COP21, though India is not a major pollutant country, but as a responsible global leader, Prime Minister Modi placed in front of global community. India will reduce its carbon emission. We will have a green pathway, decarbonized pathway. This was not mere assurance. This was not mere a slogan. This was a clear-cut, there was a clear-cut roadmap, there was a clear-cut vision for that. When Prime Minister was Chief Minister of Gujarat, he created a gas-based economy in the state of Gujarat. Today, friends, we all will be proud. Today, when in the energy mix of the global energy consumption, natural gas is around 24%. In India, national average is 6%, which we have a vision to augment it up to 15%. But in decades ago, Prime Minister Modi, as Chief Minister of the state, has implemented the gas-based economy. The mix percentage is 26%, which is 2% above than the global average. Where our government is committed for ease of living, is not only the targets, billions dollar has been spent on this project. On gas pipeline, we have ambition to double the gas pipeline, LNG terminals, city gas network. We are committed to have a green pathway, decarbonized pathway. I am grateful to all the dignitaries, those who have participated in this auspicious day. I am welcoming all of you. Thank you, friends. मैं माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक श्री B.S. येदियुरप्पा जी से निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर संबोधित करें.
Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka Sri Vajubhai Vala ji, Honorable Governor of Kerala Sri Arif Mohammad Khan ji, Honorable Chief Minister of Kerala Sri Pinarayi Vijayan ji, Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel Sri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines Sri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of State for External Affairs Sri V. Intends to supply. നാടിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഉദ്ഘാടന നടപടികൾ തുടരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതി നാടിന് വിജയവഴിയിൽ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതി Despite of several challenges in the world, Bangalore pipeline is already functioning and is catering to 25,000 households in Bangalore. Infrastructure to connect 1,68,000 households has been developed in Bangalore alone. About 2.80 lakh people have registered to avail the connections. The natural gas is not only economic but also eco-friendly fuel. Natural gas is one of the cleanest modern day fuels for the industrial and domestic use. This will help in industrial growth and generation of employment opportunities, sir. I am immensely pleased to be a part of this notable event which will enhance the wide usage of the natural gas connections in the near future. I thank the Honorable Prime Minister for providing the required impetus in realizing this project. I am sure that under your able guidance, fuels for the industrial and domestic use. This will help in industrial growth and generation of employment opportunities, sir. I am immensely pleased to be a part of this notable event which will enhance the wide usage of the natural gas connections in the near future. I thank the Honorable Prime Minister for providing the required impetus in realizing this project. I am sure that under your able guidance, India will make great strides in becoming a gas-based economy. Thank you, sir. Dhanyawad. Namaskar. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री केरल श्री पिनराई विजयन जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें संबोधित करें। Honorable Prime Minister and other dignitaries, greetings to you all. Back in September 2014, due to several obstacles, GAIL had to stop all works related to this pipeline in Kerala. Therefore, completing this pipeline was one of our major election promises. We sought to clear all obstacles by proactively addressing the genuine concerns of the people. GAIL authorities also stood by us in making this project come to life. All this juncture, I am extremely happy that our combined efforts have borne fruit. As a government that is committed to staying true to the will of the people, we are content to have delivered on a promise that will significantly improve the quality of life of the people in the state of Kerala. It is indeed happening that we have been able to get natural gas into Kerala through the Kochi-Kuttanad Mangalore pipeline project of GAIL.
414 kilometers of the 450 kilometer long Kochi-Kuttanad-Mangaluru section is in Kerala, and it has been completed. Works as part of the 99 kilometers of the Kuttanad, Walayar and Walayar-Coimbatore sections which lie in Kerala are progressing well. Let me take this opportunity to assure you all that it will also be completed soon. When large-scale development projects are being implemented, naturally, the general public will face minor inconveniences. Despite facing such hardships, the people of Kerala stood by this project and this government that was committed to implementing it. It was because they knew that this project is essential for the overall development of the state. It is essential to recollect their cooperation at this juncture as this pipeline is being inaugurated. The pipeline has been completed after having overcome several roadblocks like court cases and protests. It was a daunting task to lay the pipeline through thickly populated areas, hills and water bodies. Yet, the officials of GAIL were steadfast in their mission and they deserve to be congratulated. The various district administrations, departments and the police force in the state also need to be recognized for having cleared the various hurdles that emerged along the way and paved the way for the smooth completion of this project. Severe challenges were posed by the historic floods of 2018, viruses like Nipah and the ongoing COVID-19 pandemic. Yet, workers toiled to complete this project on time. At this juncture, I salute them and commend their dedication. This pipeline will help us to develop the city gas distribution network and thereby increase the availability of natural gas in Kerala for domestic consumption. It will also play a pivotal role in the renovation of FACT and realization of the upcoming petrochemicals park. Therefore, I hope that the GAIL pipeline will serve as an enabler in the growth of the energy sector in Kerala in particular and the overall development of the state in general. I conclude by extending greetings to you all. Thank you. कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में जानकारी देने के लिए एक लघु फिल्म तैयार की गई है। निवेदन है कि ये फिल्म चलाई जाए। In its pursuit towards Atmanirbhar Bharat, country's energy demands are growing. Union government's aim is to have an energy agenda to ensure energy justice blended with a sustainable growth. The country is moving towards a gas-based economy and is working towards increasing the share of natural gas from 6.3% to 15% in the energy mix in coming years to ensure cleaner, greener and more inclusive future for India. सरकार गैस बेस्ड इकोनॉमी के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एलएनजी टर्मिनल्स की संख्या बढ़ाने, नेशन वाइड गैस ग्रिड और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर एक साथ काम किया जा रहा है। We are witnessing a quantum leap in this saga of natural gas. Kochi, the port town of Kerala, is now being connected with Mangaluru, another port city in Karnataka. Kochi-Mangaluru pipeline is a part of Government of India's ambitious plan to connect these states with national gas grid to reap the benefits of gas-based economy. This 450-kilometer long pipeline is designed to transport 12 million metric standard cubic meters per day of natural gas and is laid at a cost of rupees 3,000 crore. The LNG imported at Kochi is regasified to provide the state of Kerala and coastal Karnataka uninterrupted clean energy and affordable fuel.
Households and commercial units would be served with piped natural gas and transport sector across 10 districts. This will improve air quality of the cities. Gas pipelines eliminate the need of moving fuels through road tankers and reduce the congestion on roads. The pipeline offers clean industrial fuel and feedstock for the petrochemical and fertilizer sectors and provides an opportunity for multiple gas-based industries to emerge, thus creating innumerable direct and indirect job opportunities. The pipeline project itself created over 12 lakh man-days of employment during the construction. Laying of this 30-inch and 24-inch pipeline amidst highly populated habitations, squeezed right-of-use passages, tough terrains, rocky areas, hillocks. Water bodies posed complex challenges which were handled innovatively by use of advanced technology. This pipeline augurs a sparkling future by bonding states and fueling economy. Prime Minister Shri Narendra Modi ji dedicates this GAIL India Limited's magnificent venture of Kochi-Mangaluru natural gas pipeline to the nation today. अब हम कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गए हैं। अब मैं आदर सहित माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे रिमोट दबाकर कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करें। नमस्कार। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला जी, केरला के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री वीएस येडियुरप्पा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद जोशी जी, वी मुरलीधरन जी, सांसदगण, विधायकगण और भाई और बहनों, इट इज एन ऑनर टू डेडिकेट द 450 किलोमीटर Kochi Mangaluru natural gas pipeline to the nation. This is an important day for India, especially for the people of Kerala and Karnataka. These two states are being connected by a natural gas pipeline. I congratulate to people of these states. Congratulations also to all stakeholders for taking steps to providing clean energy infrastructure. The pipeline will have a positive impact on the economic growth of these two states. साथियों, कोची मंगलुरु पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से
इसे पूरा करना कितना मुश्किल था। प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे श्रमिकों, हमारे इंजीनियरों, हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई। कहने को ये सिर्फ एक पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्यों आज देश गैस बेस्ड इकोनॉमी पर इतना बल दे रहा है? क्यों वन नेशन वन गैस ग्रिड पर इतनी तेजी से काम हो रहा है? क्यों आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस बेस्ड इकोनॉमी का तेजी से विस्तार बहुत जरूरी है? वो सिर्फ इस एक पाइपलाइन के फायदों से समझ आ जाएगा। पहला, ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां, प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद ही हासिल हो सकता है। साथियों, नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। 10वां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। और साथियों, इस पाइपलाइन के दो और लाभ हैं जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी, तो देश की
हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। साथियों, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें, हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी, भारत में जितना काम अभी हो रहा है, एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ। एक भारतीय के तौर पर यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सभी विकास के इस नए आंदोलन का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला, उसकी अपनी वजह रही है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है, उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। पहली पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक, यानी 27 साल, 27 इयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, इसी तरह एक और उदाहरण है सीएनजी स्टेशन का। हमारे देश में पहला सीएनजी स्टेशन 1992 के आसपास शुरू हुआ था। साल 2014 तक 22 साल में
हमारे देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 900 से ज्यादा नहीं थी, 900 से ज्यादा नहीं थी, जबकि पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीब नए सीएनजी स्टेशन शुरू हुए हैं। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए। अभी जो ये पाइपलाइन कमीशन हुई है, ये भी केरला और कर्नाटका के अनेक शहरों में 700 सीएनजी स्टेशन खोलने में मदद करेगी। साथियों, एक और दिलचस्प आंकड़ा है पीएनजी कनेक्शन का। रसोई में पाइप से जो गैस पहुंचाई जाती है उसका 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 25 लाख पीएनजी कनेक्शन थे। मतलब कि घरों में पाइपलाइन से गैस 25 लाख। आज देश में 72 लाख से ज्यादा घरों की रसोई में पाइप से गैस पहुंच रही है। कोची मंगलुरु पाइपलाइन से 21 लाख और नए लोग पीएनजी सुविधा का लाभ ले पाएंगे। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक भारत में एलपीजी कवरेज की स्थिति क्या रही, ये हम सभी जानते हैं। साल 2014 तक जहां 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे एलपीजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। साथियों, एक बड़ी वजह रही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई। गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में करीब 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का, इतनी तेजी से किए जा रहे कार्यों का एक और प्रभाव हुआ है। इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाती। याद करिए, हमारे यहां केरोसिन को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। राज्य सरकारें भारत सरकार को चिट्ठियां लिखती थी केरोसिन का कोटा बढ़ाने के लिए, केरोसिन की डिलीवरी के लिए। केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा तनाव रहता था। आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है, रसोई तक गैस आसानी से पहुंच रही है, तो केरोसिन की किल्लत भी कम हुई है। आज देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद को केरोसिन मुक्त राज्य घोषित कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आवर गवर्नमेंट बिलीव्स in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas
in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. Clean energy is important for a better future. The pipeline will help improve clean energy access. Our government is also making many efforts in other sectors. Take, for example, the Swachh Bharat movement, the efforts to increase LED bulbs for electric electric mobility. साथियों, आज कोशिश ये है कि देश को भविष्य की जरूरतों, भविष्य की एनर्जी नीड्स के लिए आज से ही तैयार किया जाए। इसलिए एक तरफ देश में नेचुरल गैस पर फोकस किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश अपने एनर्जी रिसोर्स को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। अभी हाल ही में गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का हाइब्रिड सिस्टम का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का काम शुरू हुआ है। विंड और सोलर कंबाइन। इसी तरह आज देश में ही बायोफ्यूल्स पर बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। गन्ना हो या अन्य एग्रो प्रोडक्ट्स हो, इनसे इथेनॉल के निर्माण पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अगले 10 साल में पेट्रोल में होने वाली इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े सेक्टर को, इसमें जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम देशवासी को पर्याप्त, सस्ता, प्रदूषण रहित ईंधन मिले, बिजली मिले, इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, देश के संतुलित और तेज विकास की सोच हमारे कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर भी स्पष्ट रूप से दिखती है। केरला हो, कर्नाटका हो, साउथ इंडिया के हर राज्य में जो समंदर से सटे हैं, वहां ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। हमारे पोर्ट्स हो, कोस्टल रोड्स हो, इनको दूसरे माध्यमों से कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर हमारा विशेष फोकस है। हमारा कोस्टल रीजन ईज ऑफ लिविंग का भी मॉडल हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतरीन हो, इसी लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, समुद्री किनारे पर बसी एक बड़ी आबादी हमारे किसानों की है, हमारे मछुआरे साथियों की है। ये सभी साथी समुद्री संपदा पर निर्भर ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े संरक्षक भी हैं। इसलिए पूरे कोस्टल इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। बीते सालों में इसके लिए अनेक सार्थक कदम उठाए गए हैं। मछुआरों को डीप सी फिशिंग के लिए जरूरी मदद हो, फिशरीज का अलग डिपार्टमेंट बनाना हो, मत्स्य व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना हो, इससे सामान्य मछुआरे साथी को भी लाभ हो रहा है। कुछ महीने पहले देश में
20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका सीधा लाभ केरला और कर्नाटका के लाखों मछुआरे साथियों को होने वाला है। आज मछली से जुड़े एक्सपोर्ट में तो हम तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। एक क्वालिटी प्रोसेस सी फूड का हब भारत हो, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया में सीवीड की डिमांड बढ़ रही है, जिसको पूरा करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। सीवीड फार्मिंग के लिए किसानों को जितना प्रोत्साहन मिलेगा, उतनी ही तेजी से इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। हम एकजुट होकर संकल्पित भाव से काम करेंगे, तभी हम हर राष्ट्रीय लक्ष्य को तेजी से हासिल कर पाएंगे। एक बार फिर कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन के लिए केरला और कर्नाटक के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, इस काम से जुड़े हुए सभी महानुभावों को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നാടിന് പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. സംയുക്ത സംരംഭം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം വിജയിപ്പിക്കാനായി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ അവസരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് നിർണായകമായ ചുവടുവയ്പായി ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി മാറും. രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടാവും. ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലേക്ക് പദ്ധതി വഴിവെക്കും. ഇത് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാന നിമിഷമാണ്, അഭിമാന ദിനമാണ് ഇന്നത്തെ ദിനം എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്, വേദിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം വിഷ്ണു ചേരുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണുപ്രസാദ്, അതായത് സംസ്ഥാന വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിനമാണ്. നാഴികക്കല്ലായി ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി 4.5 വർഷം കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിജയം കൂടിയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ സർക്കാരിനായി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വിഷ്ണു? എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഗെയിൽ പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓൺലൈനായാണ് ചടങ്ങുകളിലൂടെ പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു. ആദ്യ അന്തർ സംസ്ഥാന പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് 27 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം 15,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അതിലേറെ ദൂരം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യം ഒരൊറ്റ പൈപ്പ് ഗ്രിഡ് എന്ന ഗ്യാസ് ഗ്രിഡ് എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കലിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിനെ അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചൂടെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യമെമ്പാടും കൂടുതൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും കൂടുതൽ CNG കണക്ഷനുകൾ നൽകാനും കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനുകൾ നൽകാനുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കാലത്തെയും ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്നത്, രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യൂ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മണ്ണെണ്ണക്കോട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ, ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഏറെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഗാർഹിക പാചകവാതക കണക്ഷനുകൾ നൽകിയത് വഴി അത്തരം തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു രാജ്യം ഒരു ഗ്യാസ് ഗ്രിഡ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ വിഭാവനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവട് പൂർത്തിയായതായാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതും അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതും. ഈ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ ഒരു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് അതിനിടെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുൾപ്പെടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെച്ച ഒരു ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഗെയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നത്.
എന്തായാലും 2014 തടസ്സപ്പെട്ട പദ്ധതി ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ അത് സാധിക്കും. എന്തായാലും ജനങ്ങൾ ഇതിനോട് സഹകരിച്ചത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ സഹകരിച്ചു. ആ ഒരു സഹകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെയും പോലീസ് സേനയെയും എല്ലാം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കി എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണത്തിന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സൂചിപ്പിച്ച ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കൂടാതെ കൂറ്റനാട് വാളയാർ കോയമ്പത്തൂർ ഇടനാഴിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അധികം വൈകാതെ 99 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആ പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം തന്നെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും കർണാടകത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ഗവർണർമാരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്തായാലും വളരെ ആവേശപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഗെയിൽ. അതിൻ്റെ നാടിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ ഏറെ വലുതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി എണ്ണി പറഞ്ഞ 10ഓളം കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എണ്ണി പറഞ്ഞത്. ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പല മെച്ചങ്ങളിലൊന്നാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറയുമെന്നത്. കൂടാതെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വഴി ആ ഒരു മേഖലയിലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. കർഷകർക്കുൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചമുണ്ടാകും. വാഹനങ്ങൾക്കും CNG വഴിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നൽകാനും കൂടാതെ PNG പൈപ്പ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്ന വഴി സിറ്റി ഗ്യാസിലേക്ക്, അതായത് വീടുകളിലേക്ക് പ്രകൃതിവാതകം എത്തിക്കാനും സാധിക്കും. എന്തായാലും അഭിമാന പദ്ധതിയായ CNG ഇതോടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. അഭിമാന പദ്ധതിയായ ഗെയിൽ പദ്ധതി ഇതോടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അനേകം നഗരങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. 2 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തും. നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്, മെച്ചങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്. അവ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നാടിന് പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കേരള സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്. തങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊന്നുകൂടി. എന്തായാലും ഗെയിൽ പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന വലിയൊരു നിമിഷമാണ്. ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗെയിൽ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്. 2014 കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ പദ്ധതിയാണ് ഈ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിർബൻ.